Ռեյզերտախորս նսլարտիրեկաշտը սմախ կասուտ ալավարդ իրստոնը ակա կաբուլտա։ Իրստոնը կաբուլտա սախի ակա գերավ դստույս տրֆը դպստեուն խաստı դար։ Москва. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. خست فده بسته و خست ما خیال که در زون تصور نسانیاگیز آت تبر زرد باستن و من اما فیت دام نخیت استی زو خست وی که دارید در خسته تو کالد ملد زنزینت می فراسده تبور فتسگه می فراسده تبور فنزمسته ستر فده بسته و خست سوزگف زکته انقفستوی اپت دونیل نباز زده وده نچسل ایرستون در و تخصار ایرستون رای گرم بسته قاقن ما فتسدست دوه من آدای ماجه ستر فده بسته و خست آدای ما گاده ایول کارز در اغاطر در خست وی یخی مسید اما ملت غلس مکالتا میلوانگای ارگون آدای مکتم تناتیا و تدین الخستو و دتم نکسکه آت تو کالا خست نایرستون اپت کم تیرن برد نرازختا ساکسور فسی وده اما فتسدست تفترز ناجنخ ما توخ بدرمم ودونن سیم بیسی برد فستما فنداغنال سارتوی سخزرتم سارت ارخاستوی ساستر رای گرم بسته سرولتاو سارز دخت مساتست تکمن نورسسته و تبینون تم فتوخ خبر خواستوی سوگه خطتم بیره تمز آخم آمونتر نبا خود یمید بلته اما سم سیف وقت خیوته سارد فستاق بونتم کاستسته انقلم ایران بیشون دافتایی یول مگر در مرتاموی و مدام ورته خسته بدر آقوب میده نه گدای چی باز زدی شو مگر در وقتی مردن اسکنن نگنن ولی در تیرولگ یزیانم یه نیکوازی مرد و تر خط سکنم باید میای فدو بزگلیه ولی مرد کمیشه هردن فقط سکنم اون باورد فلوس رستجی که جانه قوی و چوب از اون خسته رستجی و یاس رسته کمی کیف دل دیمی را راست کته که چای کنن در کسی در می لاست که کدام در قبطم می باورد تای کویم مهودت تیو در وزاو خبر دست ابو ما خن خست بدره آخم دود گبته چی بافزرستا اما سری پارتزینات سرپون زناجه نخمه او دالدای توخچی فکوتا ودون فدونتن بار نی سمی فیروخ کنم ودون سه ایونوم در ودون ما خن رخاستوی صبرات اما سیس کختینت قومه لورد سوی فلتر ما نچسل ایرستون آل فنزم آدای مقدر استیز آت خست خادیسک خست بدره ودون رافدستوی دیساجه قباتر زینات Kudryevtun ma defede invalide sedis fetsa gruppe invalidis ik och navedis نخواستاری کنای نیام من افتادیس خشت مک سپرختن مک آخا خودی ما رایسوم مواد زندر خشت بدر فخست دیس ما یک آخر یک تبس من سیستم یک آخر خشت دیس افته و میاک استیک رازل دست وده کستارتوی وده یک آخمان کردن خواستی. رستک تسوه فلا آدم زرده نوج عرف در ویدک توازم ولاخیش چیر خواستوی ودون انا ملک قبات رزیناد و تستر ولاخیز انا کرون تین زیناد ارخاستا ناده من در امی انا روخ کننس آبون در و دی فستمه آت برک بون نسان تسوه تچن خداویم آت زردل دارم بون مخ قومکات کنم خست خادی سک خستون ته قایتار زینادن رای گرم بسته اما ابت های مگاده فاشیزم چی فیروزن کتوی خست بته خادی سک خستون ته قایتار زینادن فشتل دم فلوی گنجته اخسار زیناد اما اودال دای زینادن سرخف ساده سالدته اگاستونیم بالا وار کتوی سرم صابر عرف اما تصفنده استمارات سوی اوترستگی و درمی فراسده تبرفنز مازه فراستمای بازای زنیس نبسته افسمرون رسی اما فاشیزم نخمتوخه چیر بانگو بسته ابتوت آدم ته ایستوریه یول زردل دارم بونتای سیوی فی خلق توی بازرد گرمایناک فاشیسته انه راسیدگه رایدت توی خست باف سرس توی نارنتل سیف سته خالد سلبوب با تسوزی نزخ کارس تو حسابات توی چدیس آدم تا از ناجر خودت چنف سادیمه
Fasta nefalaud neire laputa açıdısı fadise izdekte surma. Ma huşe fadisi ma açıdısı ma çese ragıran qav festivatter ma qav nevaqqa khine jav rayona ma zaxan huşe geçel qavay هودن افتاس خجارای مجخسر دسته با یازارای باسق دسته Ervilas der forostem mai berek bonusan kenge mochunem emenkarem felterte jibdinat. Enkarem sarıstır zinat stırfı de beste on xeste vizirante nademe eme ye historiete geim. Hatse berek bonu adem tetich eme jibdinat symbol kaceter bango müste jutembel kuchau. Des sagsnag niemenzak faschismen nach kord رابطة تخيم ماختيس كنام سافيتو نادم زلونسكوخ زيناتل لك زينات في دار زينات أما قيتار زيناتل كاتستا أفدستر تدست خست فرونتة كارستوختم سناجة فشتلدم رايقورم بسته أما بير رستجة سوالا خيزمة أنقل مكاستستم وي سرابوند قيتار زينات ودول داي زينات فلوية نفت كستا ويرازما وانيل سير سافيتاي Stay festa questo sud, vdi sam srednje specijalno juridisko obrazovanje, a učili što da učili se fašizma, ma z morta gortan se porfit gamozun, ma vi tošti savust, saz ma melkhas nashidi sivat. Officer starszy lejtenant komandir roti shafta و dis bira khatet bira navidu erta khotna zunudam ama Amardis, de win evdam april, min foras sadat se porfang zamaz fitchag mai ertab shitan nidni bazad sturdam. Kastarf semer sadul khunde bi tabazadi erche bazadi sida. Vday astase machitsen kennen zuziu resuchter ama anafiruch keninag maye bunei. Katse eppe festag me adamen erchasta saberat ama fernegat, fele azeaz me atsitsabe historion saniwe kenne vesgeder. Stirfe de beste on geste saldette anafeset gersartinat ama festildem fellugenjete udwelday archait, machen ketterit terudiste, raiguren beste me etsegwarste, fidene felterete geim berdzinade cevit. Mi فرصة تبورفن زمازن ندارت اما فتباق قطعی آدم قادم ملتیم بیره استم فیدار صبر زیناد سیفتون کنگه. В 1942 году на фронт отправили и моего отца. И, значит, самое страшное было то, что когда объявили, значит, мой отец тогда, они работали в поле. И когда вот эта весть о войне, призывающего дома, пронизывающая до костей, разрушающего сознание своим диким ужасом. В тот страшный день, говорил отец, началась война. Я помню, будто это было вчера. Мы работали в поле, когда своим беспощадным и ужасающим ревом нас оглушили слова «началась война». Этот день я не забуду никогда, говорил в свое время нам отец. 13 октября 1942 года Арсоев Павел Туганович направили в Тбилиси на обучение в снайперской школе. Через полгода его направили в Карело-Финский фронт, где группа снайперов побыла почти там год. На Карело-Финском фронте были очень тяжелые бои. Там очень много полегло наших, говорит, ребят, говорил в свое время отец. Наш полк смог дойти до границы. Мы перебрали через Польшу в Германию и были на Прибалтийском фронте. Дальше направились в Финляндию, в Белград. Также отец рассказывал с восхищением о мужестве и самоотверженности на фронте именно женщин. В Ивановской области после взятия Петрозаводска мы встретили там женскую роту. Они участвовали в боевых действиях, такие хрупкие, но в то же время такие смелые, до последнего отстаивали свою родину, как говорил отец. Зимой 1943 года отца направили в Горьковскую область. Там мы прибыли на месяц, к нам было пополнение. Потом Прибалтийский фронт. Мы брали города Белзень, Штетти, Дрезден. Когда была подписана капитуляция гитлеровской Германии, то на некоторых участках боевые действия все еще продолжались. Поэтому им приходилось еще воевать на некоторых участках на фронтах. В 1945 году мы наконец дошли до Берлина, где в жестоких кровопролитных боях с большими потерями уверенно продвигались вперед.
Սուգոյ մոջը էրցվել դստացարդ ռեսուղդ գանակ qəbultən սարտətտək əmə binuntu artest qoqqanəgəyim. Fələqıqagən ərvil xattaftan əravayım. Ağam rəsuğdamun dirxad mi farasədə çıpurfıtsəgəm, mi farasədə çıpurfəncəm astəmiyim suqadı, əm xod kəmənər xad ötü sılgoy məktəmdər. Ödünə çi basad, yavarzum mən qalməkəskəyə, çi si cərgəsəy, çi tasti səbbət duninəl qoyməkdə, əmrə qıfıdı bəstə qoqqanəg. Sılgoy maq həstərəstə cistırfıdə bəttəvzərsta, ərbatların Цуин налудис. Я чесо сувалата комилканен айдартер мастервес ялама гашчител керен сад фронтан кот ахусканен амак олхозу коттуй удалдай көст. Ахсабы гун табыттуй арм гухта зындата ама сервистуй фронт ма хастунтан. Kedve mesez minadi maga kuttu huszaristuni hafid bestő haszna. Vedam ta csiközta, hogy gurat jetter, kedbire zabutte nevediste, terhoz zabutte nevediste. Kedbire neved, olhoz tettem, ez hafhoz tenne, ma neved is uszresztegye. Mal gizal kavdára, di ilyekik olhoz. Melyik olhoz legtöbbeste der, úgy szilgő megteköztői. Zabutte der szilgő megteköztői. Ez úgy, hogy kennen, mely zerette jözzestői, من صندوق كخونم هدون سنين كد بتوي ما هدون در خاصنا كدر بستوي بوني سلگو مكت سفاجة در كاستوي خوري تتوي فازيجان دي وايت تتوي ما سيري من كخونم ود ماكله هدون در يسخ هذا قامت توي سلگو مكترشون فون سقط القاص استتصال مخور نير بكساد ما توس في دبور نوديش من إلى فيكتا كخونم زاجه هدونه Asta keredzi feste ifrutuk mekot sevens aftene darde darterkene adai magad istori iul egater derhest fele machai ruchnekene ne fele az menekesterte tingder cimediskenens amazongekenens öce astime ama meta mike adai mekte qismetime mingay deskay sedegay mintay cediste savitun cedise alagumtay cifitter znacı nıkhmetoxe bidirmem iristun derya ravzorge qabulte ervistavit sevesofendagan سقسمت هدونن که زغنای قوی ایغزون نرواد بیرتتن بیرت فسدسته آتسو اما مرسوی فنداگل بیرت تفتت سن کلتای ارزدخدسته بیرت تاکت خست سوزکت سخرد راتسدسته و در اودای سنبلدسته سخت زرتل آل کمن یخی آموندو دیس و تسترفت افزارنتم خست متسدسته ابت خست خمادم یول در اودو نخسنو دسته سفلدستادون کشتتا دختر تا موزیکانتا خستو اما کدیم خست ملد و در Feldestadon kusteten nu meisiungen mort, feldestu chestet imal razerte am zavgete algozun zarjete, zareg razengart kutta serchef sade chestunte, stirfe de beste on cheste der, niemitsagtach kenjete nchme tuchme. سخت بود توی نامش نه قایتارت هی مد یومیاگ دینات یه وقت در یومیاگ دینات دای ما آج درته یه خس ما یه رای گرنزه قاقت تا ما هوچ دینات ما هوچ یومیاگ دینات در ولاخیش دینات در ویت خیر خواست توی کد نسان کنس ما کد هیستوری کد زورافته آبونه بون در بیر قایتارتاییس هوچ فد بستون خسته قگاگنز بیرته نف سفل در زاگسته Velachise berek bunu achem berek bun ka silvars nikay nuwadzem stirfe de beste on khast botet savittum binunte alka histori medar u naimi yagris ama stir velachis tsigi meta naimi yakcin atsikatjen amanesan yekjen berek bun ervelas der nesan tsave tsetjin overtem na respublika seyra koratsin valet teatralo fazotma rembert vejens berek bun velstein Vëtëstër me lakishqire vaskottam, tohe bëdërëznagjë sucgene me gme jeriwqi darta, vëdun e në melke qabatër zinaden akka garq kenem maq, se qabulte, ne qësëll khurtem. Schwalachisch, mach ma hafta dort wo dich, se marze ste verstach sachach schagdish.
Шухт фандактыл, сашраштак, фасадилак, Коттам асыбодна карутай хаштак. Усырох швалахиш, хашты тафайзак, штер бадрагбон, шартылуш халашырбат, кадыжарак, сине сашыкта якшат. Рух швалахиш, рух швалахиш, рух швалахиш. Берек буны хурзахават иристон адам, мазар давен зәғі сабыр зинат амунд әмә сарды әппәт хәрзивжеті.